Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua pelajar kelas 4 Bestari yang cikgu kasih sekalian ya. Okey, cikgu minta maaf ya, kita dah bercuti ataupun cikgu ambil cuti selama seminggu ya. Sebabkan isteri cikgu bersalin ya. So hari ni minggu yang baru kita akan sambung lagi dengan topik yang baru ya. Topik yang baru iaitu acid and bases. Acid, base and salt ya. Sepatutnya ada satu lagi lah, salt. Cuma yang ini nota ni hanya untuk acid dan base saja. So nota untuk salt cikgu akan explain melalui nota cikgu sendirilah. Cikgu contoh-conteng saja untuk salt supaya cikgu nak mudahkan you sebab salt ni topik yang panjang, so cikgu akan cuba untuk mudahkan supaya you boleh lebih mudah untuk faham lah. Okay, so hari ni kita akan pergi kepada acid and base. Okay, acid and base dulu ya. First kali yang awak perlu tahu adalah tentang apakah itu, what is acid, apa itu acid dan apa itu base. That's all you need to know today ya. So cikgu tak nak masuk lebih panjang lagi lah tentang acid dan base, tentang dia punya chemical properties and then dia punya karakteristik semua tu kita tak nak tahu lagi. Okay. Alright, so the definition of acids. What is acid? You memang dah biasa dengar perkataan acid ya, daripada you sekolah rendah lagi you dah pernah dengar ataupun you pun tahu apa itu acid ya. Cuma mungkin you tak tahu the definition of the actual definition for acid ya. Acid is a chemical substance ya that dissolve in water to produce hydrogen ion. Okay, maksudnya acid ni adalah dia suatu bahan kimia ya, the chemical substance that dissolve in water, maksudnya yang larut dalam air dan menghasilkan ion hidrogen ya. Asid mesti kena larut dalam air. Okay? Kalau tidak, dia tak ada asid. Kita tak panggil dia sebagai asid. Okay? Chemical substance that ionize in water. Okay? Kita boleh guna perkataan ionize. Macam cikgu tadi kata, kita guna dissolve. Larut dalam air. Ataupun ionize. Ionize ni maksudnya mengion. Ya, mengion di dalam air to form hydrogen ions. H+. Or kita panggil sebagai H3O+, hydrosonium ions. Tapi familiar dia yang ataupun yang you akan jumpa biasanya, kita akan sebut tentang hydrogen ion. Okay. Example contoh kan. Kalau cikgu ada HCl. Biasa kebanyakan pelajar dia tahu HCl ini adalah acid ataupun hydrochloric acid. Ya. So pelajar tahu itu hydrochloric acid. Okay, but the actual name for hydrochloric acid is hydrogen chloride. Ya, hydrogen chloride. HCl ialah hydrogen chloride. Means dia adalah molecule. H non-metal, Cl also non-metal. So we know that the non-metal and non-metal will form a covalent bond. Okay, itu yang awak dah tahu, awak dah belajar sebelum ni. Okay, bukan logam dan bukan logam dia akan menghasilkan ataupun dia membentuk ikatan covalent. Okay, so dia kalau ikatan covalent dia tak mungkin larut dalam air ataupun dia covalent bond cannot dissolve in water. But special case for acid, ataupun kita kata molekul ataupun molekul kita ni, molekul that have hydrogen in it ya. Dalam dia ada hydrogen. So contoh di sini HCl ya. Kalau dia tak larut dalam air, kita tak masukkan dia dalam air, dia adalah hydrogen chloride. It cannot show its acidic properties. Dia tak boleh tunjuk sifat asid dia. Kita panggil dia sebagai hydrogen chloride. But when this hydrogen chloride
we dissolve in water or we ionize it in water ataupun kita campurkan dengan air, kita larutkan dia dalam air, it will form hydrogen ion. Okay, that's when we call the name of hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Bila dia masuk saja dalam air, so dia akan menghasilkan hydrogen ion plus Cl minus. Okay, HCl dissolve in water to produce hydrogen ion and chloride ion. So hydrogen ion ni menunjukkan dia adalah acid. Acid, kita panggil dia acid bila dia ada hydrogen ion. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, okay, ni HX. Ni yang tadi cikgu tulis kan, HCl, cikgu guna HCl ni, HX dapat H plus tambah X minus. Okay, so one positive ion and then another one is negative ion. Okay, alright. Example cikgu dah cerita kat awak tadi when hydrogen chloride molecule dissolve in water and ionize to produce hydrogen ion and chloride ion. Okay, hydrogen chloride that did not dissolve in water, we not call it as a acid. Kita tak panggil dia sebagai acid. Kalau dia tak larut dalam air, dia bukan acid. Tapi selepas dia larut dalam air, barulah nama dia kita panggil sebagai acid hydrochloric, ataupun hydrochloric acid. Okay. Okay. So this is the ionization equation, kita panggil ionization equation. HCl plus H2O produce H3O plus plus Cl minus. Ini adalah H3O plus tadi yang menggantikan hydrogen ion tadi. Tapi biasanya dalam exam dia tak ada, kita tak tunjuk H3O plus ni kita hanya tunjuk HCl dissolve in water. Begitulah kita buat Ataupun kita tak tulis pun tak ada masalah. Tak tulis pun tak apa. HCl dissolve in water produce H plus plus dengan Cl minus. This is enough. Okay, untuk menunjukkan ionization berlaku. Ionization maksudnya dia mengion, dia pecah dua. Dia pecahkan dia punya molekul tu membentuk ion. Or we can write as inilah yang di bawah ni cikgu tulis tadi Okay, kalau cikgu kita ambil yang di bawah ni, kita tuliskan yang di bawah. Okay. Exercises. Write the equation for the ionization of the following substance in water. Okay. So this is all the acid. Kita panggil ni sebagai acid lah. Nitric acid. Nitric acid ialah HNO3. Okay. So dia adalah gabungan combination between hydrogen ion and nitrate ion hydrogen ion H plus dengan nitrate ion HO3 minus. All this you have already kita kata you dah pun hafal lah kan, you dah hafal dalam kita panggil electrochemical series you kalau nak kahwin mesti ada, dan juga OO Sokonopo tu kan, so you sepatutnya dah hafal. So you just kita kata apa, cross the ion, then you will get the formula lah. Okay, and then the ionization equation simple sajalah, HNO3 and then we got H plus dengan NO3 minus. Okay, sulfuric acid H2SO4, the combination between H plus dengan SO4 2 minus. So we silang dengan nombor dia 2 1 kan. So kita dapat H2SO4. So bentuk dia H2SO4 and then ionization equation H plus tambah SO4. So H plus di sini dia ada berapa? H2 dia ada berapa? 2 hydrogen, so kena letak 2 di sini. Means 1 mole of acid produce 2 mole of hydrogen ions. Beza sikit. Yang di atas ni 1 mole. Macam ni lah. 1 kita kata 1 mole acid. 1 ni kalau tak ada depan dia, contoh ada 1 kan.
Kalau tak ada depan dia, dia satu lah. Satu menghasilkan satu. 1 mole of acid produce 1 mole of hydrogen ion. But for sulfuric acid, 1 mole of acid, depan ni satu, 1 mole of acid produce 2 mole of hydrogen ion. So sulfuric acid is a better acid, or we say in the scientific method, we say sulfuric acid is a higher concentration of acid compared to nitric acid. Has a higher concentration of hydrogen ion. Sebabnya satu masihkan dua. Kalau dia ada dua, dia masihkan empat. Kalau dia ada tiga, dia masihkan dua. So dia punya dia dua kali ganda. Atau kita panggil dia sebagai acid diprotic. Itu cikgu akan sentuh kemudian. And then ethanoic acid. Ethanoic acid ialah acid yang lemah. Acid yang lemah. Kalau acid lemah, dia punya bentuk dia CH3, COOH. And then kita dapat yang di belakang ni, H plus dia. H plus tambah dengan CH3, COO minus. Okay. So anak panah dia macam ni. Anak panah dia berbalik. Sebab dia adalah acid yang lemah. Phosphoric acid pun sama juga. Asid fosforik H3PO4. Okay. Anak panah dia begini. Sebab dia juga asid yang lemah. So fosforik acid ada berapa dia? Hidrogen dia ada 3. 3H plus dengan PO4 3 minus. So ini adalah asid triprotic. Sebab 1 mol menghasilkan 3 mol ion hidrogen. Okay, yang terakhir HCOOH, or we call as a methanoic acid. Also weak acid. Kita kata strong acid ada 3 saja. Nitric acid, sulfuric acid, and then the other one is HCl ataupun acid hydrochloric. 3 saja. Yang lain semua acid lemah. Yang 3 ni saja yang wajib untuk hafal sebagai acid kuat. Acid kuat simple je. Anak panah dia satu saja. Asid lemah anak panah dia berbalik begini. Sebab apa? Tindak balas itu tidak lengkap. Ataupun dia kita kata partially ionized in water. Iaitu kita akan sentuh kemudian. H plus tambah dengan, potong sini H plus tambah dengan C. Dia potong situ. Kita akan dapat HCOO minus. Okay. So that's the equation for the ionization of the acid. Okay, type of acid. Basicity. Basicity adalah kebesan. Tak penting sangatlah kita nak tahu. Kebesan. Kebesan of acid ni maksudnya definition dia lah. Apa maksud dia? Basicity is the number of hydrogen ion which can be produced by one molecule of the acid. Like I said before, the number of hydrogen ions produced by the acid is depend on the acid. Depend on the acid. Ada acid yang dia daripada 1 mol acid menghasilkan 1 mol ion hidrogen. Ada acid 1 mol acid dia menghasilkan 2 mol. Ada mol acid menghasilkan 1 mol acid menghasilkan 3 mol ion hidrogen. So itulah dimaksudkan dengan basicity. Right. First kali basicity kita panggil sebagai monoprotic acid. Mono ni satu. Acid monoprotic. Monoprotic acid. Acid that produce 1 mole hydrogen ion per molecule. Acid in the water. Okay, maksudnya 1 mole acid menghasilkan 1 mole ion hydrogen. Macam yang cikgu tunjuk tadi. Ni 1 mole menghasilkan 1 mole ion hydrogen. Okay. And then diprotic acid. Acid that produce 2 mole hydrogen ion per molecule acid in the water. Per molekul asid maksudnya 1 molekul asid menghasilkan 2 mol hydrogen ion. Like asid karbonik di bawah ni ni asid karbonik. 1 mol asid karbonik produce 2 mol of hydrogen ion. Okay. Sepatutnya ada triprotic acid. Triprotic acid ialah acid that produce 3 mol hydrogen ion per molecule acid in the water. Mesti ada perkataan in the water sebab benda ni hanya boleh berlaku dengan kehadiran air. Tanpa kehadiran air tiada
tindak balas asid yang terhasil lah. Asid hanya dia kita kata it show the characteristic or it show the properties with in the water sahaja. Kalau tak ada air, dia tak boleh menunjukkan sifat dia. Triprotic acid ada satu contoh saja, iaitu asid fosforik lah, H3PO4. Macam cikgu tunjuk kat depan tadi kan. 3H plus tambah PO4 3 minus. Okay. So itu contoh ataupun kita kata basicity. Means we got 3 type of basicity. The first one is monoprotic acid, diprotic acid and triprotic acid. Base, okay. Base and alkali. Apa beza base dan alkali? Awak kena belajar. Base and alkali. Base adalah tajuk besar dia. Base adalah tajuk besar. Bases. Base terbahagi kepada 2. Base and then alkali. Okay, base ialah dia adalah base tak larut ataupun a non soluble in water. Dia tak larut dalam air. But it can react with acid to form salt and water. Okay, base is base. Kita senang katalah base can react with acid but insoluble in water. Okay. Alkali pula, alkali is a base. Alkali juga adalah base jugalah. Alkali is a base that react with acid and also can soluble in water. Okay. Kita pergi lebih jauh lagi. Okay, base, a chemical substance which ionize in water to produce hydroxide ion. Base ialah chemical substance with ionize in water to produce hydroxide ion. So base dia akan produce OH minus. Okay. Acid akan hasilkan H plus. Okay. Example of base. Metal oxide. Okay, ini semua base lah. Ada perkataan O di belakang ni ataupun oxide. Oxide, O sokonopo, awak ada oxide. And then semua metal. Kalau nak kahwin mesti ada. Semua ni bila dia bertindak balas dengan oksigen, dia akan menghasilkan base. Base. Semua tu adalah base. Okay. Metal hydroxide juga adalah base. So hydroxide, dua atas ni bila dia bertindak balas dengan mana-mana metals, dia akan menghasilkan base. Sama ada dia metal oxide ataupun dia metal hydroxide, dia adalah base. Most bases are not soluble in water. Kebanyakan daripada base dia tidak larut di dalam air. Okay. Hanya ada satu base yang larut dalam air, iaitu cikgu sebut tadilah alkali. Alkali dia ada 3 saja di atas tu. 3 di atas tu. 3 di atas ni adalah alkali. Kalau nak kahwin ni 3 ni. Kalium oxide adalah alkali. Kalium hydroxide adalah alkali. Natrium oxide, natrium hydroxide adalah alkali. Calcium oxide dan calcium hydroxide juga adalah alkali. But means this is the base that soluble in water. Okay, dia larut dalam air, menghasilkan ion hydrogen. Ion hydroxide. Okay, alkalis pula. Tadi base kan, sekarang kita tengok alkali. Alkali ada beberapa jenis alkali lah. Alkali kuat dan alkali lemah lah. Kita ada apa tadi? Strong alkali and weak alkali. A base that is soluble in water. Ni cikgu cakap tadi. A base that soluble in water means dia adalah cabang base yang larut dalam air. Soluble in water. Ionization questions. Contohlah, dia bagi contoh
natrium hydroxide, NaOH. Ya, NaOH ionized in water, kita akan dapat Na plus OH minus. Okay, so we produce hydroxide ions here. Sama juga KOH produce K plus tambah dengan OH minus. So we produce OH minus here, means dia larut dalam air lah, H2O di sini ya. MOH ni sama lah, M ni kita gantikan dengan KNa, kalsium ataupun ammonium ion. Ammonium juga adalah salah satu daripada base ya. Dia juga adalah salah satu daripada alkali. Alright. Potassium hydroxide. Cikgu panggil tadi sodium hydroxide dan potassium hydroxide. Potassium KOH dissolve in water and ionize to produce hydroxide ions and potassium ions. Okay, so ini bila dia dissolve in water, dia menghasilkan ion hydroxide ya. Tu H2O atas means dissolve in water. Okay, so this is the example of the alkali. Magnesium hydroxide. Wait ya. Okay. So sodium hydroxide, dia punya magnesium hydroxide also alkali ya. Cikgu rasa dia adalah base ya. Magnesium hydroxide adalah base. Patutnya dia tak ada ionization equation sebab dia merupakan base. Base tak larut dalam air, so cannot have the ionization equation sebab dia tidak mengion. Ionize ni maksudnya dia mengion dalam air kan. First sodium hydroxide, NaOH. So kita dapat NaOH produce Na plus OH minus. KOH potassium hydroxide ini pun sama, kita dah buat tadi kan, KOH. K plus tambah OH minus. Ammonium hydroxide, ammonium NH4OH ya. NH4OH. So we get NH4OH. So kita dapat NH4 plus tambah dengan OH minus. Okay. So NH4 ni, ammonium hydroxide ni adalah weak alkali ya, weak alkali. So kita ada anak panah dua patah balik begini ya. Magnesium hydroxide juga tak pasti ya. But the equation is magnesium hydroxide Mg in bracket OH2 ya, Mg2 plus and OH minus kan. So but it doesn't have the ionization equation. Ammonia gas NH3. NH3 dissolve in water, dia akan jadi NH4OH ya. So we'll get the NH4 plus tambah dengan OH minus. Ammonia gas substance in water kan, dia nak dalam water, so kita buat je lah, dia jadi ammonium hydroxide ya. Ammonia gas dia bukan alkali, dia bukan apa, dia gas yang biasa, tapi dia perlu larut dalam air untuk dia menjadi ammonium hydroxide yang mengion membentuk ammonium ion dan juga ion hydroxide. Okay. Okay, uses nanti kita awak boleh tengok dalam macam-macam dia ada begitu banyak sekali kegunaan asid dan juga alkali ni dalam kehidupan seharian kita. Asid digunakan dalam masakan kita, asid etanoik adalah merupakan cuka, vinegar yang kita guna untuk memasak, lagi digunakan untuk mencuci lantai dan sebagainya, Colgate. Sangat banyak kegunaan asid dan juga alkali dalam kehidupan seharian. Boleh dikatakan semua benda kita, makanan kita, daripada asid dalam badan kita, alkali dalam badan kita, air yang kita minum, semua mengandungi asid dan juga alkali. Okay. Acid shows their acidic properties only when dissolved in water. That's you have to know about the acid. Ini sangat penting.
hanya menunjukkan sifat asid bila dia berada dalam air. Acid ionized in water produce hydrogen ion. Other solvent cannot replace water to enable an acid to show its properties. You cannot dissolve acid into the ester or into the petrol ke. Awak gunakan, awak dissolve acid ni dalam pelarut yang lain, pelarut yang lain. Dia tak boleh. Mesti air. Ya, pelarut yang lain tak boleh. Okay, alkali show their properties only when dissolved in water saja. Dalam minyak tak boleh kan. Contoh kan, kita ada minyak, macam-macam minyak. You masukkan asid dalam tu, dia tak boleh menunjukkan sifat dia. Dia tak boleh menunjukkan sifat dia. Sifat dia contoh macam mana? Dia rasa, dia masam, ataupun dia boleh menukarkan kertas litmus biru kepada merah dan sebagainya. Itu tak boleh buat kalau kita dissolve dia di dalam bekas ataupun di dalam benda yang berbeza lah selain daripada air. Alkali will ionize in water producing hydroxide ion. Other solvent cannot replace water to enable an alkali to show its properties. Okay, so itu adalah kita kata summary for today lah. Role of water kan. Okay, so ini tadi in the absence of water or inorganic solvent, the ions in acid alkali are held by strong electrostatic force. Okay, ni tanpa kehadiran air Ion dalam alkali dan asid dipegang oleh strong electrostatic force. It do not ionize or dissociate. Dissociate ni dia bercerai lah, penceraian, darjah penceraian, to form hydrogen ion or hydroxide ion. It remains in molecule, not free ions. No free ions if the water is absent. Maksudnya tidak ada ion-ion yang bergerak dengan bebas. Dia remain dalam bentuk molecules. Okay. So begini awal dia. H dengan Cl contoh di sini Cl kan. So di tengah-tengah ni cikgu garis ni, ini adalah strong electrostatic force. Sebabkan dia adalah ion positif dan negatif, dia ada dipegang oleh strong electrostatic force ikatan elektrostatik yang kuat dipegang. Kalau tak ada air memang ikatan tu tak boleh pecah, tapi bila ada air, masuk saja air, dia akan tercerai ataupun kita panggil dia ionize, or we call it as a dissociate, dissolve boleh juga. Menghasilkan acid, menghasilkan ion hydrogen if acid, and hydroxide ion if base. Okay. In water, acid, ni dah terang balik lah. Acid alkali ionize in water to produce hydrogen ion that freely move. So dia boleh bergerak. Ni kalau dalam acid in water can conduct electricity because it have the free moving ions. Dia ada free moving ions, so dia boleh mengalirkan arus elektrik. Tadi tak boleh tadi tak boleh. Sekarang dia boleh. The presence of hydrogen ion show the acidic alkali properties. Okay. Ini biasa awak dah belajar. Tingkatan 3 pun dah belajar ni. Physical properties. Physical property yang kita boleh lihat lah. Awak boleh tahu macam mana, tengok pun kita boleh tahu, dan kita test menggunakan kertas litmus. Acid asal dia masam lah. Turn moist blue litmus paper to red, pH value of less than 7 maksudnya 1 hingga 6.9 lah contoh kan. So itu adalah pH value for acid. Alkali, bitter taste rasa dia pahit. Kertas litmus red to blue, and then the pH value more than 7 to 14 lah 7.1 to 14. 7 is neutral. Okay, so that's all for today. I hope you can understand the introduction today. What is the acid and what is the base. Okay, cikgu terangkan daripada awal maksud acid dan juga base, dan juga kita menerangkan tentang physical properties of acid and alkali. Okay, thank you. I will see you the next class. Untuk latihan you buat dalam buku modul you tu apa saja yang berkaitan sehinggalah
physical properties of acid and alkali. Ya, you isikan latihan-latihan dalam tu. Okey, jangan masuk lagi chemical properties of acid and alkali. Iaitu cikgu akan terangkan untuk kelas seterusnya nanti. Okey, thank you. Kita jumpa lagi kelas akan datang.